Zdravo svima, ja sam Darko i gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas vam predstavljam jednu staru domaću malokalibarsku pušku. Crvena zastava M56. Crvena zastava M56 je prva malokalibarska puška, odnosno prva puška u kalibru 22 long rifle proizvedena u kragujevačkoj fabrici oružja. Kao što samo ime kaže, konstruisana je i proizvedena daleke 1956. godine za potrebe obuke Jugoslovenske narodne armije, jer je proizvodnja metka 22 long rifle bila znatno jeftinija od metka 8x57, standardnog metka Jugoslovenske narodne armije. Kada je vojska počela da koristi papovke, odnosno puške M59/66 i metak 762x39, malokalibarke M56 su postale nepotrebne. Vojska je verovatno podelila puške Streljačkom savezu Jugoslavije, jer je Savez puške delio streljačkim društvima širom zemlje po kvotama, tako da je M56 počela da se koristi u streljaštvu sa velikim uspehom. Sada ćemo testiramo i preciznost zastave M56 na 50 metara iz ležećeg stava, a testirat ćemo i preciznost sa 3 vrste municije: RVS Target Rifle, Pobeda Goražde i LA Tenex, po 5 metaka u svaku metu. Prvo probamo RVS. Imamo blag vetar i temperaturu od preko 40 stepeni na suncu, ali dobro, nema izgovora. To su bila 5 metaka RVS Target Rifle. Sada ćemo da probamo Pobeda Goražde. Neki kažu da ova puška najbolje funkcioniše sa pobedenom municijom. Moram da napomenem da je i Pobeda i ovaj LA Tenex star preko 30 godina, to jest oko 30 godina, ali dobro, da probamo. Ova Pobeda Goražde mi nekako ima jači prasak prilikom pucanja. I još jedan. To je to sa Pobedom. I da probamo na kraju ovu municiju koja je namijenjena za precizno gađanje, LA Tenex. Isto je stara, ali čuvana je u dobrim uslovima. Pa da vidimo i nju.
I još jedan. Ogromna vrućina. Pa da vidimo rezultate. Evo da možemo da vidimo nakon gađanja sa 3 različite vrste municije na 50 metara ovom puškom. Moram da napomenem da je puška sposobna za značajno uže grupe pogodaka. Ali ipak, delom je do mene, delom zbog velike temperature, slabo ovde odsjeja, jedva i vidi metu, ali opet, evo ovde sa RVS Target Rifle municijom imam od najdaljih, otprilike oko 5 cm, možda nepunih 5, 4,5 cm grupu. Evo kakvi su pogodci, 9 i 1 centar. Zatim, ovdje imamo pobedu Goražde. Grupa je 5 i nešto centimetara, doduše imamo 3 koji su u grupaciji bukvalno manje od 1 centimetra. I naravno, sa kvalitetnom municijom, kvalitetni su i pogodci koliko god da je situacija i do mene bila do strelca i do temperature. Evo ga, LA Tenex, 2,5 cm otprilike od najdaljeg, od 2 najdalja metka, do 2 najdalja centra pogotka, oko 2,5 cm, možda čak nema ni 2,5 cm, 2 cm otprilike. Mnogo govori o tome koliko je to kvalitetna municija, pa iako je stara 30 godina. To je bilo to što se tiče preciznosti, idemo dalje. Zastav M56, odličan okidač, veoma teška puška za malokalibarku, ali odličan okidač i veoma precizno oružje, zapanjujuće precizno oružje za toliko staru pušku koja je ispalila ko zna koliko metaka. Evo ovako, neki tehnički podaci o pušci Crvena zastava M56. Dužina ove puške je 1100 mm. Dužina cevi je 610 mm, a težina 3,4 kg. Cev ima 6 žljebova. Vrlo teška puška, vrlo velika, bukvalno gabariti i težina kao kod karabina 30.06. Kad ovako razgledamo pušku, vidimo da je to ekstremno čvrsto napravljeno oružje. Ovo je kovan pa glodan sanduk, kovana je cev, zatvarač je jednodelni kao kod Mausera, znači neverovatno čvrsto napravljena puška. Što se ljudi neki na forumima zezaju, kada bi razbušili cev da stavite 8,57 kalibar, pucala bi bez problema. Toliko je kvalitetno napravljeno oružje. Uvek kada zatvarate zatvarač kod malokalibarskih pušaka, nikad nemojte okidate na prazno, jer ovdje udarna igla ne udara unutar cevi, već udara sa strane, ipak ovo je puška, to jest oružje sa ivičnim paljenjem. Već kada zatvarate, zadržite okidač, naravno ne treba da imate metak u cevi i polako zatvorite. Ili jednostavno uzmete, ako želite, praznu čauru, zatvorite i opalite na prazno. Ovako kad pogledamo, znači vidimo da je puška skoro pa identični M48. Znači tu su i tangencijalni nišani i prednji nišan mušica, zadnji tangencijalni podešavajući do 200 metara, naravno, kod malokalibarske puške. Obrtno čepni sistem zatvarača, identično kao kod Mausera, i ovako kad je pogledate da ima drvo do kraja na veličini, neko bi se možda prevario da je u stvari M48. U svakom slučaju, veoma kvalitetno napravljena puška sa izdržljivom cevi. Ovaj model je ispalio ko zna koliko hiljada metaka, a i dalje je u odličnom stanju. Sem malo grublje površinske, to jest na površini ima grubih tragova od korozije, sve ostalo funkcioniše besprekorno. Da probamo sada efekat dve vrste zrna malokalibarske municije. U pitanju imamo ovdje RVS klasično ovno zrno, imamo Federal Hollow Point High Velocity zrno sa košuljicom, bakarnom košuljicom. Da probamo
efekat na paradajzu i na jabukama koje imamo dole postavljene. Znači prvo pucamo olovno zrno, to je prvo pucamo RVS, zatim pucamo Federal. Znači imamo dva komada paradajza i dve jabuke. Pa da vidimo. To je bilo olovno, a zatim ide Federal. Vidite koliko ima i jači pucanj. Da vidimo efekat na paradajzu, pošto nam je paradajz stao iza jabuka, pa ćemo onda da probamo i na jabukama. Evo imamo ovdje pogodak sa običnim, znači olovnim metkom, RVS u pitanju. Vidimo prolaz, vidimo mali otvor i malo veći izlaz. A onda imamo ovdje paradajz koji je pogođen sa ovim hollow point zrnom koji je predviđen za lov tamo, naravno da je dozvoljeno lov malokalibarskim oružjem. Pogledajte vi taj efekat. Evo, razlike. Znači olovno i hollow point sa bakarnom košuljicom za lov. Reči su suvišne. Idemo da vidimo sada sa jabukama šta će da bude. A sada na jabukama. Isto ide prvo olovno zrno, RVS, zatim Federal. Pa da vidimo. Evo opet ovdje imamo očekivan učinak. Evo pogodak jabuke sa olovnim, evo ga ulaz, evo ga izlaz. Nikakvo otvaranje unutra, malo je pukla jabuka, ali je cela. Evo je jabuka posle pogodka. Federal, sad kako je beše išla, ovako, da. Ulaz i vidite izlaz. Znači košuljica se otvorila, napravila svoj posao. Vidite. To je to, idemo dalje. Sada ćemo da probamo i efekat ove dve vrste municije, znači RVS Target Rifle i Federal High Velocity Hollow Point. Da probamo učinak na balistički gel. Vidjeli smo šta radi na voću i povrću, pa da vidimo učinak na balističkom gelu koji simulira tkivo i meso. Prvo gađamo obično olovno RVS zrno, bez košuljice. Pogodak u centar, a sada ćemo ovo Federal High Velocity Hollow Point sa bakarnom košuljicom. Pa da vidimo i efekat. Evo odmah možemo da vidimo i efekte. Gel je dovoljno providan. Evo ga ulaz olovnog RVS metka, nikakvu štetu nije napravio i evo ga gdje se zaustavio ovdje. A Federal High Velocity Hollow Point, ulaz, otvaranje košuljice, to je gnječenje metka, vidite koliko transfer energije već ovdje. Iako je za 40 metara u sekundi brži nego ovaj, zaustavio se ispred, to jest iza njega, ali je zato košuljica odradila posao, zgnječio se i preneo ogromnu energiju na balistički gel. Evo prvo ćemo da isečemo po sredini, da uzmemo metke, pa ćemo onda da pogledamo rane. Evo ga, Federal High Velocity Hollow Point. Evo. Deformacija zrna i prenos energije. A nakon toga, evo ga i RVS Target Rifle. Vidite koliko otprilike 5 cm je dublje ušao. Možda nešto malo više. Ali nikakva deformacija naravno. Evo. Blago zatupljenje vrha, ali opet. Evo ih oba.
To su, vidite, razlike između Federal High Velocity Hollow Point, koji je namenjen za lov, i metak namenjen za streljaštvo. Znači vidimo odmah ovde da je vrlo mala rana po sredini ovog metka za streljaštvo. Evo vidimo skoro pa nikakav transfer energije, evo vrlo malo. Evo, dovde. Evo vidite kolika je to dubina rane. A evo sada ćemo da vidimo i ovaj Federal koji je namenjen za lov. Vidite vi koliki je tu transfer energije. Pogledajte koliko je to otvorila, kad se otvorila košuljica i napravila transfer, evo i ovde, za malokalibarski metak, impresivno. Ništa, to je to sa testom na balistički gel. Idemo dalje. Kada rasklapate M56 ili bilo koju drugu malokalibarsku pušku ovog principa, ovdje imamo naravno M56. Prvo naravno provjeramo da li nemamo metak u cevi, nemamo. Na zaustavljaču, ova poluga ovdje, zaustavljač zatvarača, pritiskamo i prosto izvlačimo zatvarač. Ukoliko želite zatvarač da rastavite, princip je isti kao na M48, znači vojnoj pušci. Znači moramo da napnemo, da stavimo kočnicu ovaj leptir kočnicu u gornji položaj, zatim izvlačimo zatvarač i onda na ovo dugme pomeramo i odvrtamo zatvarač. Znači identično kao na M48 koju već imate epizodu tu na našem kanalu, možete pogledati kako se rastavlja zatvarač. Kada smo izvadili zatvarač, uzmemo šipku sa uljem i lepo očistimo cev. Naravno, ovo je jednometna puška, nema okvir, međutim, kada se razvrti kundak, ima odozdo na samom sanduku zašrafena pločica. Tu pločicu možete da odšrafite, možete da prosečete, to naravno nemojte radite sami, to neki ovlašćeni oružar može da vam radi ako imate ovu pušku, da vam proseče otvor za okvir i da bude ova puška sa okvirom. Kada ste očistili i sve podmazali, vraćate zatvarač na svoje mesto i pogodimo samo ugao, evo, i da uđe do kraja pritisnemo okidač, zadržimo da ne opaljujemo na prazno, da puška moramo da otkočimo naravno, pardon, ovo puška sa ivičnim paljenjem, da igla polako se spusti na dole. Ne je potrebno toliko često čistiti malokalibarsku pušku. Sama municija je u parafinskom, ima na sebi parafinsku mast, tako da podmazuje cev. Međutim, ukoliko dugo niste pucali puškom i treba pročistiti cev pre pucanja, pre preciznog gađenja, pokazat ću vam sada jednu malu foru starih strelaca i instruktora streljaštva. Uzmete vatu, stavite u neki čep i uzmete univerzalno ulje za podmazivanje i čišćenje oružja. Sipate malo na tu vatu, uzmete malokalibarski metak i lepo vrh umočite u to ulje i opalite jedan, dva, 3 metaka, zavisi koliko dugo niste pucali iz te puške, i na taj način se vrlo lepo i efikasno pročisti cev. I to je to, sada možete gađati dalje. O pušci Crvena zastava M56 nećete pronaći puno podataka na internetu, jednostavno ih nema. Ono što mogu da vam kažem je da je ovo puška napravljena da traje.
kako je kvalitetno uređena, mogla bi komotno da ispaljuje metak 8x57, kao što smo već i rekli. Ovaj konkretno primjerak je ko zna koliko metaka ispalio dok je korišćen u vojsci, pa zatim u okviru streljačkih takmičenja i dalje besprekorno funkcioniše. Siguran sam da će nastaviti tako još dugo vremena. Neuništiva malokalibarka. Ne znam koliko košta polovna jer ih nema na oglasima, ali ako naletite na neki primjerak, savjetujem vam da ne propustite priliku. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovdje, podelite ovaj video na društvenim mrežama i sa svojim prijateljima. Vidimo se sljedeći put.